Hi guys! For today's video, We're playing. going to be playing on the powder pulbo. and Mag-play tayo ng spelling. Tapos pagka hindi tama yung pag-spell, i-ganyan din. malagapak yung ulo sa pulbos. O, sige na, manong Shane. First word. Ay, di lang. Yung kakapak. Amo una ka na, bato-bato, sino una? Ano mala first word? O, sige na, bato-bato. May ka tito. Sige na, wala, go. Ano ni Mama names? Pick. Any. Sino yung dalawa? Sino yung last? Pick. Sino yung last word? O, sige na, Shane, first word. First, number 1 is color. Color. Wait lang, wala pa. Color, violet. Ay, violet pala. Violet. Color violet. Hindi, violet, Violet lang. Violet. Oo. V-I. Dapat may timer. Wala na. Sige. V-I-Y. Oh, Sala. Sarap na! Pwede lang sa balaya? O, sige na. Umadugayan gito na. Ano ba? Ang bala? Oh. Ngati, Mama, paggamba nga sa lagi, ginaano na dayon niya. Dadala na. Ngati. Ma-count lang ko dahil 10 seconds. Sige na, toto. Kundi sa kabala. Dahil mo lang. O, sige. Go. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Atubang sa camera. Umo sa Mia. 1, 2, 3, go. Hindi na magpanasa. Wala, taba. Next word. Next word. Puti ako mata. Violet. V-I-O-L. V-I-O-L-E-T. Good job. Next. Toto, hindi na pagana. Wala. Second, spell post. 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 P-O-S-T. Kaya ba nga post ka? Post. Check to si MG. Post. Sige. Ano post pa yun? Post na. Tapos sige, next. Number 3. Baguio. B-A-G-I-O. I-O? Bag. How do you? May U pa na yan. Ma- B-A-G-I-U. I-U. Sala, may ano. I-O? Luwat, ito. B-A-G-U-I-U. Sala. U. B-A-G-I-O. I-U. Sala. Wala na. Sige na, ready? Ako ba? Piyong lang mata, piyong lang mata. Ano si Tuto na? Kaya siya ang unang nag-ano. Piyong lang mata, piyong lang mata. Piyong lang mata mo, te. Sige na, ready? 1, 2, 3, go! Oh, sige. Next. Next. Spell extra. Extra. Hmm. I-X. T-R. Hindi. Ay. T-R-A. Extra. Liwa tabi. Sala. I-X-T-R-A. Last chance. Extra. Extra. Tapos bala ka mga dala. Embot. Last chance. X. Hipos. Ay, ambot ah. Dala to. X. Dala siya na. Pamati ba na yun? To. Extra. X-E. X-T-R-A. Safe. Safe. Next. Same. Next. Ano? This time. 3 round lang dali. Number 2. Ano? Dito bang MG yung heartbeat. Heartbeat. H-E-A-R-T. Beat. B-E-A-T. Ito. Di na. Wala. Heartthrob na daya. Ito di man yung heart dito. Number 3. Uy, kung nakita. Number 3. Beautiful. B-E-U-T-I-F-U-L. Liwa tabi. B-E-U-B-E-U-T-I-F-U-L.
Last chance. Ipasa na mo. Sige na. Ha, ate, oh. Sige na. Beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Wow. Mm-mm. Tapos? B-E-A. Ba't ano naman siya? Sakto na to kagina sa mama, ah. Maliwat be? Aliwata niya, aliwata B-E-A-U-T-I-F-U-L. Te. Okay, good. Next. Last sige, isa pa. Why na? Why na eh? Ay, budlay bala. Last round. Word. Last round of Spell laundry. 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 Lon, gani? Yo, gani. Laundry, gani. L-O-N-Dry. Ano? Dry? Laundry. Laundry. Laundry ba lang alawa? Dry? Laundry. Laundry. Kabasa. Laundry. Dry? Laundry. Ano to gani mo na na? Laundry. L-O-N-J-R-E. Wrong. Last chance. Questions doon po gani. Sige na. Last Ipas chance. ka mo yung adwa. Wait ka mo. Sige Isa na. na. Wait ka mo yung sa inyong atwa. Sige na. Laundry. Laundry. Lon, di ba lon? Ah, lan. Ay, ano ay? Sige na. Laundry. Laundry. Sige na. Dry. Dry. Tuto, isipan ta ka ron. Dry. Dali. 10, 9, L-O-N-G. 8, 7, Dry. 6, 5, E-R-Y. 4, 3, 2, Last chance. 1. Last chance. Dali. Why, dono? Away na? Why na eh? Nag-10 seconds. Wait lang. O, sige na. Ready. MJ, di sige na. Ready. Ikaw na. Iyaw mo muna siya. Iyaw mo muna siya. O, sige na. Ready. 1, 2, 3. Go! Tsaba ba? Ah. Next. Sa ilaw. Next. Second. Oh, puti lipstick ko ba? Spell commercial. 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 Pamatiba na yun. Commercial. 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 C-O-A. Commercial. Dito tama na. Sige, pasko. C-O-A. C-O-M-U. E. May pa na ako. E. 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 Pay mo nung balami. Ang tiil mo da. E-R-S-H-A-L. Wrong. Wala ko na dito ang social. Sige lang. Liwat. O, sige. Spell again. Commercial. Hmm. C-O. Mhm. C-A-C-O-M. Ay, double M. Mhm. E-R-S. Ipas mo doon. Commercial. S-I-S-H. Ipas mo doon. Commercial. Karagin. Manaog na gidaw. S. Ikaw nito. Commercial. Balay ko na to. Wait lang. Last chance. Balay ko na dito ang social. Ipas na. Ipos. Last chance. Liwat Spell sa ano. commercial. C-O-M-M-E-R. E-R. Commercial. S-I-A-L. Wrong. Away na. Away na. I-C-O-M-M-E-R-C-I. Hindi, sino yan na yung mamusina? Oh, wala yan. Gio. Sino may? O, sige na. Picture mo. Go. Last chance. Sige na. Last chance. Wala pa kita. Buko. Ikaw mo, Jukwa. Ikaw may basket. Hindi kong kuha. O, di sige na ate. Last na 5. Oo. Last na lang. All the last. Spell
Furnitures. Furnitures. F-U-R-N-I-T-U-R-E. Yay! Okay, ang das banana. By the